Libre ng panood-anan ni mga idol. Mao na giingon ako sa inyo ha mga idol, basta kugihan ka mananom, makasib jud kag panudan. Parehaan ni karon mga idol kini adto na pud mi sa among gamay nga garden. Aw pag abot na mo diri, naa na harbisonon nga ampalaya mga idol. Kay nakaasawa man ta og kugihan mang garden, aw makakaon jud ta gulay permente. Mao gyud ni nakanindot basta naa ka sa probinsya mga idol, kay klase-klase rang gulay nga imuhang matanom diri ah. Dili pareha sa syudad nga kinahanglan pa ka mo palit mga idol. Mera ba og barato nga hastar bang mahala. Ang nakanindot man gud na kay sariling tanom mga idol kay presko kayo ang imuhang makaon. Parehas ani karon aw libre ng panood-an namo mga idol. Palitan na lang namo ni og itlog, wa na kumbati na. Mao nang Sabadog Domingo nagaanhi gid mi diri mga idol kay para maatiman namo ang amuang mga tanom. Unya ganahan sad mi magtambay diri mga idol kay bugnaw man ang hangin diri dapita mga idol kay naa may punuan sa mangga diri ah. Unya tan-awar kuning bunga sa ampalaya mga idol nga pertin dakuha aw kini mo nindot mga idol kay lami kayo ni butangan og itlog. Lima ra di ni kabuk ang palaya mo ang na-harvest karon mga idol kay sa sunod adlaw na pud ang uban kay tama-tama pud mudagko-dagko pud siya gamay mga idol. Kung kaloy-an pohon mga idol kung daghan nagbunga o makapanghatag yun ta, pero karon dili lang sa kay gamay raman. Kunya kay naluto naman ni diri dapita aw unsa pay dugayon aw habhab na. Ngaon ta ninyo mga idol.